Gustong manarbaho ha dire oh. Wala pa rin ako man dire construction dire, kailangan ko og mason. Oh, sa gustong motarbaho dire, comment lang mo sa comment section. Oh, mo ni dako-dako pa trabaho ani. Oh. Dako-dako pa gyud oh, tanawan ninyo, hinahinay na og tuyok oh. Na dako-dako pa gyud ang trabaho dire. Sa gustong motarbaho ha, kailangan ko og mason. Ubay-ubay nga mason akong kailangan. Comment lang mo sa comment section. Kay i-accommodate ta mo, tagaan ta mo og contact number para makakontak mo sa kuha. Na ubay-ubay pag yung trabaho, dako pa cluster. Ha? Sa gustong manarbaho. Oh. Sa gusto lang manarbaho ha, mason, kailangan kong mason. Bisang pila ka buok. So daghan salamat.